Kigubat sa crossfire! Crossfire! Mga batan-on karon, crossfire ang duwa. Lingaw sa gabi, di ligud mawala. Sa kamagong nagtapok, kusog mo duwa. Previous was three sistema, walay magpabaya. Magpili ka oban, ligon ng forma. Diskarte og aim, kinahanglan klaro na. Sa ilang bayan, mo dagsa ang tropa. Init na ang laban, murag gera gud ba. Gubat sa crossfire, walay atrasay. Pusil virtual pero tinud ang kasay. Kada round, kasing-kasing magkusog. Bisan kapoy na, gigihapon mo huwat o gunom. Puti! China ug Tatsuki ang pangpambato. Kusog mo duwa, klaro gyud ang estilo. Pero naay kontra nga ta, di basta-basta. Dahil gunsta pupol, Brad Max ang grupong nila. Nagbangga ang puwersa, patas ang laban. Tagaan-ay bala, walay magpasagdan. Sa scoreboard makita, kinsay mo daog. Pero sa high impact, so parehas rag kusog. Gubat sa crossfire, walay atrasay. Pusil virtual pero tinuod ang kasay. Kada round, kasing-kasing magkusog. Bisan kapoy na, di gihapon mo huwat o gunom. Dililit palupig, si Smith ug Akay. Kauban si Haye, di gud magkabuwag. Sila kung no pirmi, daog ang resulta. Confidence taas, murag walay makapugong nila. Tita Jet mo sulod, bisan kinsay kauban. Basta si Azzy iyang kusog nga sandigan. Jan ba Noah Firlan, gikahadlokan. Pero si Roy ang kusog mo dagan. Duwa sa crossfire, mao'y kalingawan. Hangtod mo abot na ang tanod, kalit lang panagan. Singgit tanan magkalisod, apan ug mahuman. Balik na sa duwa dayon. Kuro matag gabi, murag tradisyon na. Kung way ikabaya, call na lang ta. Bisan ansa pa, linggaw gihapon. Kaysa crossfire, diri ta magkahiru sa kanan. Gubat sa crossfire, walay atrasay. Pusil virtual pero tinud ang kasay. Kada round, kasing-kasing magkusog. Bisan kapoy na, di gihapon mo huwat o gunom. Gubat sa crossfire, walay atrasay. Pusil virtual pero tinud ang kasay. Kada round, kasing-kasing magkusog. Bisan kapoy na, di gihapon mo huwat o gunom. Gubat sa crossfire, walay atrasay. Pusil virtual pero tinud ang kasay. Kada round, kasing-kasing magkusog. Bisan kapoy na, di gihapon mo huwat o gunong.